ओम श्री गणेशाय नमः। नमस्कार बंधुगण, आपण मानंकु समस्तंकु आपणक निजस्व चैनल ज्योतिष दर्पण को मु हार्दिक स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा कोन कहूछि आज आपणक राशि आपणक दिन। तेबे चलंतु सबुदिन परि भिडियोटी को आरंभ करिबा एक सुंदर सुविचार सहित। बंधुगण, जो व्यक्ति निजर चिंताधारा इच्छा एवं क्रोध को नियंत्रण करिदिए से निजे निजर भाग्यर निर्माता हो जाए। आत्मनियंत्रण केवल एक अभ्यास नुहे बरं जीवन यापन एक कला होता है, कारण यह आमको सुरक्षा सहित उन्नति प्रदान करे एवं जेतेबेले जीवन रे स्थिरता आसी जाए सेतेबेले सफलता बाहर को देखा जाए। एबे आसंतु जानिबा आजिर पंचांग। आज हेउची 4 डिसेम्बर 2025 गुरुवार, मार्गशीर मास शुक्ल पक्षर चतुर्दशी तिथि सकाळ 8:36 पर्यंत रहिबो। तापरे पूर्णिमा तिथि। आज नक्षत्र कृतिका नक्षत्र। आज राहु काल अपराह्न 1:36 रु अपराह्न 2:56 पर्यंत रहिबो। एही समय रे आपण कोनोसी शुभ बा नूतन कार्य आरंभ करंतु नाही। आज अमृत समय पूर्वाह्न 11:55 रु मध्याह्न 12:37 पर्यंत रहिबो, जहा कि समस्त काम पाई एक बहुत भलो ओ शुभ समय हेबो। सही परि आज चंद्र वृष राशि रे एवं सूर्य बिच्छा राशि रे गोचर करिवे। चलंतु एबे कुंभ राशि रो आज दैनिक राशिफल विषय रे विस्तृत भाव रे आलोचना करिबा। आज आपणकर मन किछि दायित्व एवं बाधा प्रति आकर्षित होई पारे, जहा फल रे मन रे किछि चिंता रहिबो। किंतु आपण चिंता करंतु नहीं, कारण आज आपणकर कठिन परिश्रम ही आपणकर सबुठारो बड़ शक्ति हेबो एवं यह धीरे धीरे समस्त बाधा गुडी को मध्य दूर करिदेबो। यह सहित समाज रे बंधु मानक मध्य किंबा एक गोष्ठी रे मध्य आज आपणकर उपस्थिति आकर्षणीय रहिबो एवं आपणक भितरे आज घरे हेउ बाहरे सबुठारे काम रे संतुलन रखिबार इच्छा मध्य रहिबो। केवल एतिकी मन रखंतु जे आज क्रोध किंबा शीघ्रता आपणकर काम गुडी को नष्ट करि पारे। तेणु शांत भाव रे चिंता करंतु, नकारात्मक चिंताधारा को एडांतु एवं निजर प्रिय कार्यकलाप रे किछि समय बिताइबा को चेष्टा करंतु। यह व्यतीत आज आपणकर चिंताधारा तीक्ष्ण रहिबो एवं आपणकर कल्पना शक्ति मध्य वृद्धि पाइबो। तेणु यह को व्यवहार करंतु, आपण निश्चित भाव रे आनंद एवं लाभ उभय पाइबे। वर्तमान आसंतु कर्म क्षेत्र एवं कैरियर विषय रे आलोचना करिबा। कार्य क्षेत्र रे आज आपणकर प्रतिष्ठा वृद्धि पाइबो एवं आपण आज निजर कठिन परिश्रम र फल पाइबा आरंभ मध्य करिवे। तेणु आपण निजर रणनीति संपर्क एवं नेटवर्क को विस्तार करने उपरे विशेष ध्यान दियंतु। कैरियर रे आज आपणक पई किछि नूतन सुजोग आसीबो। तेणु आज आपण निजर दिनचर्या रे किछि परिवर्तन करंतु एवं सुजोग गुड़िकर सदुपयोग करंतु। सही परि चाकरी क्षेत्र रे आज चाप रहिबो, किंतु जने सहकर्मी सहाय्य आपणको विशेष भाव रे आश्वस्ति प्रदान करिवो। किंतु सरकारी कर्मचारी माने आज कार्य क्षेत्र रे एक भल परिवेश अनुभव करिवे एवं किछि सकारात्मक खबर मध्य सुनिबा को पाइबे। यह छड़ा आउ मध्य कंप्यूटर मीडिया पब्लिक डीलिंग एवं सरकारी क्षेत्र में काम करुवा लोक माने अनेक लाभर सुजोग पाइबा को जाउछंती। सही परि व्यवसाय रे कोनोसी यांत्रिक समस्या किंबा सामान्य उत्तान पतन देखा दे पारे, तथापि मध्य आपण आज चिंता करंतु नहीं, ए समस्यार शीघ्र समाधान होई जिवो। केवल आपण आज निजर कर्मचारी मानक सहित समन्वय बजाय रखंतु, नचेत एक छोट मतभेद मध्य आपणक काम को प्रभावित करिवो। आउ मध्य आज किछि लोक आपणकर प्रगति देखिबा परे आपणकु तळकु टाणिबा को चेष्टा करि पारंती, किंतु आपण एपरि कोनोसी द्वंद्व रे पड़ंतु नाही, कारण आज आपणकर काम ही आपणक सबुठार गुरुत्वपूर्ण सफलता एवं परिचय उभय पालटी। आर्थिक दृष्टिकोण जदि देखिबा आपणक पई दिनटी टिके महंगा साब्यस्त होई पारे। तेणु बुद्धिमान भाव रे खर्च गुड़िक करंतु। शेयर बाजार किंबा कोनोसी विपदपूर्ण निवेश रे तरबर हंतु नाही, भावी चिंती ही पदक्षेप नियंतु। तथापि मध्य आज भाग्य आपणक सपक्ष रे रहिबो एवं आपणको निजर भाई भौणी मानक ठारू किछि आर्थिक समर्थन मिलिबो। या सहित आपणको बाकी थिबा टंका मध्य मिलि पारे एवं संध्या सुद्धा आपणकर काम गुड़िक गति पाइबो, जहा फल रे आपणकर आर्थिक अवस्था सुधुरी जीवो। सेही परि स्वास्थ्य दृष्टिकोण रे जदि देखिबा आज आपण सामान्य थक्कापण आलस्य किंबा निज भितरे भारी अनुभव करि पारंती। ता सहित मांसपेशी रे कठिनता, विटामिन रो अभाव किंबा गैस जनित समस्या मध्य टिके चिंतार विषय होई पारे। तेणु आपण आज हालुका खाद्य खांतु, बाहरर खाद्य खांतु नाही।
प्रचुर परिमाण में पानी पियंतु एवं काम मझिरे मध्य किछि समय पय विश्राम नियंतु। ଏହା ସହିତ ଆଜି ସକାଳେ 10 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ହାଲୁକା ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ବସନ୍ତୁ, ଯୋଗ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦିନଟି ମିଶ୍ରିତ ରହିବାକୁ ଯାଉଛି। ପରିବାରରେ କିଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ଘରୋଇ ବିଷୟକୁ ନେଇ ସାମାନ୍ୟ ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା ମାଧ୍ୟମରେ ସବୁ କିଛିର ସମାଧାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଅତ୍ୟଧିକ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ କିମ୍ବା ଅହଙ୍କାର ନିଜ ମନ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନଚେତ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଦୂରତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆଜି ବେଳେବେଳେ ଆପଣ ନିଜକୁ ଏକାକୀ ଅନୁଭବ କରିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଶୀଘ୍ର କୌଣସି ବିଶେଷ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଆଗମନ ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂତନ ଆଲୋକ ଆସିବ। ଏହା ସହିତ ଆଜି କୌଣସି ଜଣେ ପୁରୁଣା ବନ୍ଧୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଦିନ ପରେ ଭେଟ ପାଇପାରନ୍ତି। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ସେମାନଙ୍କ ପାଠପଢ଼ାରେ କିଛି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ, ତେଣୁ ସେମାନେ ନିଜ ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ। ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭାବନା ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଟିକେ ସଂକୋଚ ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଆପଣ ଏକାଠି ବିତାନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ ଯେ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତି କ'ଣ ରହିଛି ବା ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଜି କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିବାହ ଆଡ଼କୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛି, ତେବେ ଆଜି ଆପଣ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଅନୁମୋଦନ ବା ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସଂକେତ ରହିଛି। ସେହିପରି ବୈବାହିକ ଜୀବନରେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ସମର୍ଥନ ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁହେଁ କିଛି ଭଲ ସମୟ ମଧ୍ୟ ବିତାଇବେ। ତା ସହିତ ଆଜି ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମ ବୁଝାମଣା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ମିଳିପାରେ। ତଥାପି ଆପଣ ନିଜର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଖାଆନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ହଳଦିଆ ଫୁଲ ଓ ତୁଳସୀ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଦିନ ଶୁଭ ହେବ, ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ବାଧା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆପଣ ସକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଧାରା ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଦିନକୁ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା, ତେବେ ଦୟାକରି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ହାଇପ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିଥାଉ ସଠିକ୍, ସହଜ ଏବଂ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ରାଶିଫଳ। ତେବେ ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁଣି ଦେଖା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ରାଶିଫଳ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।